اعظم زیر سایہ ہر ولی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا والدیک والک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ بعد زمد و صلاة حضرات سامعین حسب وعدہ اجد خطبہ جمعت مبارک دے اندر اسلام دی عظیم القدر محسن جس ہستی پاک دا ذکر کرنا ہے انہوں دا نام ہے حضرت سیدنا ابو عبداللہ ناصر السنہ محمد بن ادریس الشافعی رحمت اللہ تعالی علیہ المعروف امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ امام مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ دا تذکرہ مبارک تسی پچھلے خطبہ جمعت المبارک سنے ہیں۔ اج انہ دے شاگرد حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بھی شاگرد نے، اور حضرت امام محمد بن حسن شیبانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جنہوں نے امام محمد کیا جاندہ ہے، جڑے کے شاگرد سن حضرت امام الائمہ کشف الغمہ سراج الامہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام شافعی انہوں نے بھی شاگرد نے اور آپ دے شیوخ دی تعداد بہت زیادہ، لیکن باقاعدہ جنہ کو علم حدیث علم فقہ آپ نے حاصل کیتا ہے اس ہستی پاک دا نام امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہاشمی النسب نے 7 واسطیاں دو بعد امام شافعی دا سلسلہ نسب او حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جد کریم سیدنا عبد مناف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نال مل جاندہ ہے۔ 150 ہجری اندر آپ دی ولادت ہے، 150 ہجری اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وصال شریف تو 140 سال بعد آپ پیدا ہوئے نے، اور آپ دی پیدائش غزہ ملک شام یا پھر عسقلان دے اندر بعض روایات دے مطابق ہوئی۔ اللہ دی قدرت کے والد گرامی دی وفات امام شافعی دے بچپن اچھی ہو گئی۔ بعض روایت لکھا ہے کہ دنیا تے آن تو پہلے ہی آپ دے والد گرامی فوت ہو چکے سن، امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے یتیم پیدا ہوئے۔ تو جس وقت آپ علم پڑھن دے قابل ہوئے نے تو آپ دی والدہ ماجدہ نے باقاعدہ درس دے اندر قرآن پاک دی تعلیم واسطے داخل کرایا۔ تو آپ فرماندے نے کہ حفظت القرآن وانا ابن 7 سنین، میں 7 سالہ تھا جدو میں قرآن پاک حفظ کر لیا۔ اس تو بعد والدہ ماجدہ نے دیگر عصری علوم ہوندے نا، عصری علوم سمجھتے ہو نا جی، علوم جدیدہ پنجابی دنیاوی تعلیم جنہوں کہندے، عصری علوم واسطے والدہ ماجدہ نے ایک مکتب وچ داخل کروایا۔ اتنے فیس دینی پیندی سی، فیس چونکہ نہیں سی بن پاندی، وہ فیس نہ ہون دی وجہ استاد نے توجہ ہی نہ کرنی کہ یہ بچہ کیڑا فیس دیندا ہے، تو بس ٹھیک ہی آ جاندہ ہے۔ آپ حاضری باقاعدہ لگاندے سن، پوری حاضری اپنی کردے سن، چھٹی نہیں سن کردے۔ لکھن واسطے قلم دوات نہیں سی ہوندا، پڑھن واسطے کتاب نہیں سی ہوندی۔ جنہ بچیاں کو قلم دوات ہوندا سی وہ سبق لکھ لیندے سن، وہ کتاباں تو یاد بھی کردے سن۔ استاد نے توجہ ہی نہ دینی۔ اللہ نے آپ نو حافظہ اتنا عطا فرمایا سی کہ آپ کو قلم دوات نہیں سی ہوندا، کتاب نہیں سی ہوندی، استاد جو بیان کردے سن آپ سن کے زبانی یاد کر لیندے۔ ایک دن ایسا ہویا کہ استاد نے اچھا طالب علم جڑے لکھ دے سن باقاعدہ انہوں نے جتوں غلطی لگنی بھولنا نہ یا کوئی مسئلہ سمجھ نہ ہونا کوئی باب انہوں نے امام شافعی نے دسنا وہ باقاعدہ ایسا بھی ہونا کہ آپ نے
5-7-10 ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਆਪਦੇ ਤਰਫੈਨ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਣੇ, ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਣਾ, ਸਬਕ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕੋ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕਲਮ ਨਹੀਂ, ਦਵਾਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁਹੰਮਦ, ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸੀ ਨਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਇਦਰੀਸ ਆਪਦੇ ਵਾਲਿਦ ਗ੍ਰਾਮੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਬਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਆਖਿਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਫੀਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿਰਹਮ ਦਿਨਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚੁੱਕੀ ਯਤੀਮਾ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਬ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਦੀ ਜ਼ੀਨਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਫਿਰ ਤਵੱਜੋ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪ ਦੀ ਵਾਲਿਦਾ ਮੁਹਤਰਮਾ ਨੇ, ਚूंकि पैदा आप मुल्क शाम में होए ने और वालदा माजदा मक्के लै गई, क्योंकि आप हाशमी नसब सन, वालिद तो फौत हो गए ने, अगर बच्चा इतने परवरिश पाएगा तो हाशमी कहणगे साडा है ही नहीं, मतलब ये अजमी है, ये अरबी नहीं। आप बाकायदा मक्का शरीफ लै गई, वादी उम्मुल कुरा। मक्का शरीफ रह के फिर आपने इल्म हासिल किया हजरत इमाम मुस्लिम बिन खालिद रहमतुल्लाह तआला अलैह को। इलम हासिल करदे एक दिन उस्ताद ने वेख्या कि मेरा तालब इलम बड़ा ज़हीन है, उन्हें फिर बाकायदा फतावा नवीसी की इजाजत दी। अच्छा, उन्होंने दी इमाम मुस्लिम बिन खालिद रहमतुल्लाह तआला अलैह आप दी क्लास के अंदर अक्सर जिक्र होता सी इमाम मालिक रहमतुल्लाह तआला अलैह। इमाम मालिक चूंकि मदीना पाक बहुत बड़े आलिम सन, पिछले जुमे तुसीं सुनिया, और अपने वक्त के सब तो बड़े आलिम। आप दे कोल इल्म हासिल करने वास्ते, किताब दा हदीस सुनने वास्ते लोग एक माह का सफर करके आउंदे सन। किन्ना कोल? इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह कोल, जिहड़े उस्ताद ने इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह। तो अक्सर जिक्र सुनना तो इमाम शाफी फरमांदे मेरे दिल च इमाम मालिक की बड़ी मोहब्बत पै गई। उन्हां दिनां च आप दी किताब मुअत्ता इमाम मालिक वो बाकायदा पब्लिक हो चुकी सी लोगों अंदर। मैं वो किताब किसी को उधार ले चुके, मेरे को तो दिरहम दिनार नहीं, पैसे ही नहीं लैन जोगे, किसी को मैं ले जी मैंने किताब पढ़नी है। वो फरमाते 9 दिन लग गए मैंने किताब पढ़ दिया। 1027 हदीसा ने मुअत्ता इमाम मालिक किताब फरमाते 9 दिन मैं वो किताब पढ़ ली, तो पढ़ के जुबानी याद भी कर ली। किनिया हदीसा? 1027 हदीसा माशाअल्लाह। किन्ने दिन याद कीतियां? 9 दिन जुबानी, संदन मतनन जरहन तादीलन सबको जुबानी याद कर ले। किताब वापस कर दी थी, और हदीसा जुबानी याद हो गई। फरमाते ने कि हज दे अयाम आ गए, मैं मिनाज चला गया, खुतबा हज सुनिया। उस तो बाद मतलब भुख लगी, लोग खाना खा रहे सन। एक बुजुर्ग वो मैनू फरमान लगे, या बुनैया और लैया, और बच्चे गल सुन। मैं करीब आया, मैनू फरमाते ने कि खाना खाओगे, दावत कबूल करो। फरमाते मैं दावत कबूल कर ली, भुख लगी सी। उन्होंने रोटी सी, मतलब जिस तरह की सूखे टुकड़े सन, उन्हें रखे, पानी नाल रखिया। तो फरमाते मैं बड़ी रगबत ना खाना शुरू किया, जो बंदा बड़ा स्वाद लै खांदा पंजाबी, बड़े इत्मीनान नाल। वो मैनू फरमाते ने आ अंत हाशमी नसब, तू किधरे हाशमी तो नहीं? मैं कहा जी मैं है तो हाशमी नसब, लेकिन तुसा किवें पहचाने? फरमान लगे कि मैं इस तरह पहचाने कि हाशमी लोग जिहड़े ने वो दावत देण विच भी बड़े बेतकल्लफ हुंदे ने, ते दावत कबूल करन विच भी बड़े बेतकल्लफ हुंदे ने। ये मेरा माड़ा जिहा खाना ते तेरा रगबत दे नाल उसनूं खाना ते दावत कबूल करना, इस बात की दलील है कि तेरा किसी न किसी वास्ते ना ताल्लुक मदीने वाले मुस्तफा अलैहि सलाम दे नसब पाक दे नाल है। ते फरमाया बाबा जी तुसीं किहड़े इलाके दे रहण वाले हो? उन्होंने कहा जी मैं मदीना शरीफ दा रहण वाला। जब मदीना पाक का नाम आया तो इमाम शाफी मचल गए। कहा बाबा जी मदीना शरीफ सब तो वड्डे जिहड़े इमाम ने इलम दे हदीस दे कौन ने? उन्होंने फरमाया जी हाजा मालिक इब्न अनस हुवा सय्यदुल मुस्लिमीन अल यौम। अजकल तो इमाम मालिक बिन अनस ही ने जिहड़े मुसलमानों दे सब तो वड्डे आलिम ने, इमाम दारुल हिजरत यानी मदीना शरीफ दे सब तो वड्डे आलिम ने। तो इमाम शाफी दोक ना लंबे लंबे सांस ले कि मैं को तो ज्यादा राह ही नहीं, तो मैं किस तरह जा सकना? बुजुर्ग फरमान लगे बेटा मदीना पाक जाने का शौक रखते हो? क्या बाबा जी शौक भी बड़ा है, इल्म पढ़ने का बड़ा शौक है, इमाम मालिक ना मुलाकात भी बड़ा दिल है, पर ज्यादा राह कोई नहीं, इतना तवील सफर ते असबाब नहीं मेरे को। बुजुर्ग फरमान लगे साडे नाल एक हाजी आए सन, वो इत्थे फौत हो गए ने, उन्हां दा ऊंट खाली जाना है, अगर तू रजामंद होवे तो मैं वो गल करा उन्होंने रिश्तेदारों ने कि उस सवारी ते तेनों बिठा के लै जान।
बाबा जी तुसी गल करो ते मैं अपनी वालदा मोहतरमा कोल इजाजत ले आवां। करके जाके अम्मा जान इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह दी वालिदा माजिदा करीमा मोहतरमा आखे अम्मा जी मदीना पाक जाना चाहना है इलम दी गरज दे नाल। मां ने इजाजत भी फरमाई है। दो चादरां संदूक च कट के दित्तियां जिहड़ियां घर दे अंदर सब तो महंगियां सन, किसे मेहमान दे आउण वास्ते रखियां यमनी चादरां ने। आखिया बेटा मेरी कुल कायनात दुनिया दी ए दो चादरां ने जिहड़ियां कीमती ने बेशबहा ने। एक झोंपड़ी है, माड़ा जिहा मकान है, माड़ा जिहा मकान है बनी अल खबीफ कबीले दे अंदर सब तो माड़ा घर मेरा है। पत्थर दी स्लेट जिहड़ी नमाज वास्ते मां जी ने रखी है ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜਦੇ ਸਰ ਰੱਖੇ अर्ज ਕੀਤਾ है मालिक कायनात मेरे कोल कुछ नहीं, दो चादरां दे के मैं अपने पुत्र नूं तेरे नबी दी हदीस दा आलिम बनाने वास्ते बाद शहर मदीनतुल इल्म मदीना पाक भेज रही हां। अल्लाह मैं दुआ करनी हां मेरा पुत्र जदों लौट के आवे तेरे नबी दी हदीसां दा हाफिज बनया होवे। मां जदों दुआ मंगी है सुभान अल्लाह दो चादरां फरमाया बेटा ये बेच लवी जेड़े कोई दिरहम दिनार हासिल होंगे वो खर्च कर लवी। वो ले तो कुछ वक्त पहुंचे बाबा जी मैं तैयार हाँ मेरी माई साहब इजाजत फरमाई। बुजुर्गों फरमाया कि वो भी मन गए ने जिन्हां दी सवारी है। उत्थे फिर जनाब इमाम शाफी राजी हो गए नाले अर्ज करते ने या रब होर ना मंगा ते थो मैनू यार दे से पहुंचा दे जिथे झाड़ू देन फरिश्ते ओ सोहना शहर विखा दे। जिन्ना गलियां गलियां विच जिन्ना गलियां विच फिरिया सोना उन्हां गलियां दी खाक बना दे आजम ते जे करम कमावे इनू यार दी दीद करा दे। सुनिए इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाउंदे ने मक्का पाक तो काफिला चलिया बाकायदा कोई रोड नहीं पहाड़ी सफर है। सफर करदियां करदियां 16 दिन लग गए ने लेकिन कुरान नाल इन्ना प्यार है हर रोज अल्लाह दे एक कुरान दी तिलावत नु खत्म फरमाया है। मदीना पाक पहुंचण दा 16 कुरान में खत्म कर रहे ने। हुण जनाब लोगों नु तलब है अपनी अपनी घरां दी मैनू तलब है हजूर दी बारगाह दी। मैं किथे जाना है कहनी कोई शौहर अपनी बीवी को जा रहा है कोई वीर अपनी भैन को जा रहे हैं आप अपने घर लोग ते मैं किथे जाना मैं ते मुसाफिर हाँ मुसाफिर मदीना वा तालिब इल्म फरमाउंदे ने मैं जोहर दी नमाज पढ़ी मस्जिद नबी ते एक बुजुर्ग उन्हें तहबंद बने है इंतहाई हसीन चेहरा सुन्नत दे मुताबिक लिबास बड़ी सारी पगड़ी सिर ते मैं क्या होवे ना होवे ये इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह चेहरे ते इतना जलाल है कि कोई बंदा उन्होंने करीब सलाम लैन वास्ते नहीं गया। वो कुछ दूर हट के तो रोजा रसूल के सामने बैठ गए हल्का लग गया लोग इर्द गिर्द बैठन लग पे। सरकार दी बारगाह च मैं सलाम अर्ज किया सलामे न्याज पेश करके ते मैं पिछे जगह मिली इमाम मालिक सरकार वास्ते मसनद ऊंची जगह ते आप बैठे ने तो आप हदीस की इमला करवा रहे हैं। इमला का मतलब होंगे भी हदीस पढ़ी जा रही तालिब इल्म लिख रहे हैं सब को कलमा दवाता ने मेरे को तो कोई चाहिए नहीं। मैं एक तिनका पढ़िया थे वो जो इमाम मालिक फरमाते में आते लिख रहे। देखने वाले भी क़यामत की नजर रखते हैं। इमाम मालिक सरकार की नजर पै गई जिसले को खत्म होया ना हल्का दर्स सारे तालिब उठ के चले गए थे इमाम शाफी बैठे फरमाते ने कि इमाम मालिक ने बड़ी मेहरबानी फरमाई उठ के मेरे को खुद तशरीफ लाए। फरमाते ने मासूमों का की नाम तेरा है नौजवाना मैं अर्ज किया जी आना मोहम्मद मेरा नाम मोहम्मद। फरमाया कि ये क्या बेअदबी है कि मैं हदीस पढ़ा रहा था और आप तिनके के साथ खेल रहे थे आप तिनका लेकर हाथ पर खेल रहे थे। कि उस्ताद जी नहीं तुझे हदीस पढ़ा रहे सो
طالب علم لکھ رہے سن تے میرے کو قلم دوات نہیں. میں مکہ پاک تو آیا, محمد میرا نام ہے, ہاشمی ہاں, تھوڑا بڑا نام سنیا, حضور میں علم پڑھنا آیا, کاغذ قلم کوئی نہیں تھے, میں وہ تنکے دے نال نہ دو تسی فرمان سے میں لکھدا رہا ہوں. میں کہاں لکھتے رہے ہو؟ حضور میں ہاتھ فرمایا دکھا, ہاتھ بکھایا ہاتھ صاف, فرمایا تیرے ہاتھ پر تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ کیا انداز ہے, یہ حدیث پاک کی بے ادبی ہے. عرض کیتا حضور ہاتھ تے کچھ نہیں, پر جنی حدیثاں تساں پڑھیاں نے میرے دل تے نقش ہو گئی. فرمایا 25 حدیثیں میں نے بیان کی ہیں, ایک سنا سکتے ہو؟ حضور اجازت فرماؤ تو 5 دیں 5 سنا دینا ہو. سناؤ. امام شافعی کھڑے ہوئے, ہاتھ بنے, ان انس رضی اللہ ان نافع مولا ابن عمر, جو امام مالک سرکار نے فرمایا لفظ پر لفظ 25 حدیثیں زبانی سنا دی. امام مالک سرکار نے فرمایا کہ آپ میرے مہمان بنیں گے, آپ کسی اور کے پاس نہیں ٹھہریں گے. اپنے خادموں نے فرمایا کہ مدینہ شریف بستی باہر جتھے آپ دی رائے سی اتنے فرمایا لے آؤ. اس وقت اتنے لے گئے تو فرماندے نے عشاء پڑھ کے سی گئے, رات دا کھانا میں امام مالک سرکار نے میرے نال کھلایا. فرماندے میں سفر دا تھکیا سا, میں سو گیا. صبح نماز تہجد دے وقت دستک ہوئی میرے دروازے تے, مطلب جڑے کمرے دے. تو میں پوچھا جی کون ہو؟ فرمایا کہ وضو کر لو نماز کا وقت ہو گیا. فرمایا جس نے ویکھیا تے خود مٹکا یعنی مشکیزہ جدنا وضو کرنا سی امام مالک سرکار خود لے کھڑے. فرماتے میں نے بڑی مطلب ہے کہ شرم آئی کہ اتنے بڑے وقت دے امام جنہ دے تذکرے بڑے بڑے محدثین فرماندے وہ میں نے وضو کرا رہے ہیں. فرمایا بیٹا کوئی بات نہیں, مہمان کی مہمان بازی کرنا یہ رسول اللہ علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے. امام مالک نے فرمایا کہ پھر میں 8 مہینے امام مالک سرکار دے کول رہا. اچھا جس وقت وضو کیتا, نماز فجر پڑھی, مسجد نبوی شریف امام مالک سرکار نے ہلکا درس لا لیا. 2 طالب علم سن جڑے حدیث پڑھتے سن, حدیث دی ملا امام مالک سرکار بیٹھے نے, موطا امام مالک پڑھائی جا رہی ہے, وہ بیان کر رہے, باقی طالب علم لکھ رہے ہیں. تو فرمایا کہ شافعی آج تم حدیث سنو گے اور جب تمہیں یہ حدیثیں یاد ہو جائیں گی پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ کو بھی یہ حدیث کی ملا کرانے کے لیے کھڑا کیا جائے گا. عرض کیتا حضور میں نے تہاڈی موطا پوری زبانی یاد. ہمارے کے حیران ہوئی کہ طالب علم وہ کل آیا اور موطا فرمایا کب کی یاد کیا ہے؟ عرض کیتا جی 7 سال دا ساں تے قرآن پاک حفظ کر لیا سی, 10 سال دا ساں تے تہاڈی پوری موطا امام مالک زبانی یاد کر لے. 1027 حدیثاں حضور میں نے زبانی یاد نے. امام مالک نے فرمایا آج کے بعد حدیث کی املا آپ کروایا کریں گے. اے جی امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے پھر علم پڑھیا, پھر پڑھن دے نال پڑھان بھی لگ گئے. پڑھاندیاں پھر علماء فرماندے کہ امام شافعی پر اللہ نے تفقہ فقہ کے دروازے کھول دیے تھے. محدث ہوندا حدیث پڑھان والا, فقیہ مجتہد ہوندا ہے حدیث پڑھ کے وچ نقطہ تے مسئلہ مستنبط تے مستخرج کرن والا. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی دے بارے فرماندے علماء کہ حدیث پڑھ کے اس میں سے مسائل کا استنباط کرنا یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا خاصہ تھا. ہن کوئی آکھے جی امام اعظم ابو حنیفہ تو بڑے عالم سن, تو میں پہلے بیان کیتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ سرکار دے پوتے شاگرد نے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. پوتے شاگرد علم دا اے عالم ہے تے استاد علم دا کی عالم ہے. ایک دن امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیٹھے نے, ایک بندہ آ گیا, انہیں کہا جی میں کمریاں بیچنا تاجر, کمریاں دا, کمری سمجھتے ہو نا, ایک بلبل ہوندی, کمری ہوندی بھی بولدی ہے, جانور ہوندا ہے, طوطے تے کبوتر درمیان دا کمری, موٹے قاف نے کمری. تو کمری میں ایک بندے نے بیچی ہے, تو اس نے کہا جی بول دی, میں کہ بول دی ہے, گلاں کر دی ہے. ایک دن بعد بندہ واپس لے کے آ گیا, انہوں نے کہا جی کمری تو بول دی نہیں. میں کہا بھی گلاں کر دی, انہوں نے کہا جی بول دی نہیں. تکرار ہو گیا. میں کہا میری کمری نہ بول, میری کمری کدی چپ کیتی ہوئے تو میری بیوی نو طلاق ہے. غصے چ آ گئے. میں جلال چننا آ گیا میں اس کی تربیت کی تھی, اس نے بولنا سکھایا. حضور طلاق ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ بھی میری, میں کہا جی میری کمری کدی چپ ہی نہیں کی تھی, وہ بولتی رہندی, تو کہنا بولتی نہیں. حضور طلاق ہوئی کہ نہیں؟ امام مالک سرکار فرمایا طلاق ہو گئی, ہر وقت تو نہیں بولتی, وہ کھاتی بھی ہے, پیتی بھی ہے, سوتی بھی ہے. وہ بندہ پریشان ہو کے چلا گیا. امام شافعی اٹھے, ان مگروں جا کے رہا, اور میں گل سن,
गल सुन, तेरी कुमरी अक्सर बोलती है कि अक्सर खामोश रहिंदी? उनके अक्सर बोलती रहिंदी, कदी कदी खामोश भी हो जाती। पर मैं मुतमैन रह, तेरी बीवी नूं तलाक नहीं हुई। इमाम मालिक सरकार हल्का दर्श बयान फरमा रहे ने। कुछ देर बाद वो बंदा फिर आ गया, बैठा रहा। जिसले हल्का दर्श खत्म होया, उनका हजूर मसले ते दोबारा गौर फरमाओ, जिहड़ा तुसीं मैनूं दस्सिया सी मेरी बीवी नूं तलाक नहीं हुई। फरमाया कि क्यों नहीं हुई? उन्होंने कहा जी तुहाडे हल्के चों एक तालिब इल्म उठ के गया है, उन्हें जाके मैनूं फरमाया कि जो अक्सर बोलदी है ना ते कुछ देर खामोश भी रहिंदी कुमरी जानवर, ते तेरी बीवी नूं तलाक नहीं हुई। कौन तालिब इल्म है? इमाम शाफी का उस्ताद जी, मैं अर्ज किया, फरमाया इसमें अक्सर किल्लत कसरत की तो बात ही नहीं है। जब इसने कह दिया कि मेरी कुमरी तो बोलती रहती है, वो कदी चुप हुई हो तो मेरी बीवी नूं तलाक है, तो फिर किल्लत कसरत की तो बात ही नहीं है। आपने कैसे, ये कहां से मसला निकाला? अर्ज किया हुजूर तुहाडे कोल हदीस सुनी कि नबी पाक सरकार दी एक सहाबिया फातिमा बिनते कैस नबी पाक अलैहिस्सलाम कोल आईयां। अर्ज करदी या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, दो बंदे ने, एक दा नाम मुआविया है, एक दा नाम अबू जुहैम है, इन्हां दोनों निकाह दा पैगाम मैनू भेजिया है। हजूर मैं किस दा कबूल करां? तुहाडे सहाबी ने, तुसीं फरमाओ। हजूर फरमाया जिहड़ा मुआविया नामी है ना, वो तो बिल्कुल वेला है, तो वो गरीब है, वो शादी दे काबिल नहीं कि घर दा खर्चा चला सके। तो अबू जुहैम जो है ना, उसके कंधे से तो कभी लकड़ी उतरती नहीं है, भी हर वेले वो मेहनत ही करता रहता है। कई कुदार समझ दो ना, उसके कंधे से कभी लकड़ी उतरती ही नहीं है। तो हुजूर नबी पाक सरकार जानते थे कि वो सोता भी है, खाता भी है, पीता भी है, वो उतार के नीचे रखता भी है। हुजूर का मतलब मुबारक ये था कि वो अक्सर कारोबार ही करता रहता है, वो मेहनती है। हजूर मैं उस तो मसला इस्तिंबात करके आख्या भी जी अक्सर बोल दिए तो फिर एदी बीवी नूं तलाक नहीं हुई। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने फरमाया, शाफई ज़ादल्लाहु लका इल्मन फी इल्मिका व फी उमरिका फी हिल्मिका। ओया मोहम्मद बिन इदरीस, अल्लाह तेरे इल्म ते हिलम ते उमर च इजाफा फरमाए। आज केड़ा सोहना मसला बयान किया उस हजरात। बंदा तालिब इल्म होवे, इल्म दी तलब होवे, उस्ताद कामिल मिल जाए, फिर सुल्तान साहब फरमाते ने लोया होवे रोज कुटी में ता तलवार सडी में हू कंगी वांगो प्याचरी में ता जुल्फ महबूब वही वे हू मेहंदी वांगो प्या घुटी में ता तली महबूब रंगी वे हू आशिक सादिक हो में या ज़ेरत बाहो ता रस प्रेम दा पीवे हू। एक करीम कायनात नबी इस्लाम दे शहर दे अंदर रह के इमाम शाफी फरमाउंदे ने, मैं इल्म हासिल कीता है, फिर पढ़ांदा रहा वा। फिर इमाम अहमद बिन हंबल वर्गे जिन्हां दा तज़किरा मुबारक अगले जुमे अंदर होएगा, इमाम शाफी दे शागिर्द बने। और इमाम अहमद बिन हंबल जेड़े फिका दे चौथे इमाम ने, फरमाउंदे ने 40 साल अपने उस्ताद इमाम शाफी वास्ते दुआ मंगदा रहा वा, अल्लाह मेरे उस्ताद दी खैर होवे। यो इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जनाब फकीह बन गए, हदीसां सरकार दी जुबानी याद कर लिया। जिथे इमाम शाफी बहिंदे ने हल्का दर्स लग जाता है, आला दर्जे दे खतीब ते अदीब बने। एक दिन जनाब एक हमाम ते गए खत बनवाण वास्ते, कपड़े बस वारजान नहीं सन, फकीरां दे इंजे दे हुंदे ने। एक उस शागिर्द भी नाल है, तो जिहड़ा हमाम वाला जाम सी ना, वो उन्हें आपने बिठाया खत करने वास्ते। एक नवाब साहब आ गए, कहते मौलवी साहब तुसी उठ के जरा साइड ते हो जाओ। नवाब साहब ने बिठाया तो वह खत बना लग पिया, जामत बना लग गया। नवाब साहब ने 3 दिरहम दिते। उन्होंने कहा जी आओ मौलवी साहब, आपने अपने खादिम पूछा, फरमाया आप कितने दिरहम आपके पास? उनका जी 300। फरमाया 300 दे दो इसको।
ان کا جی فرمایا حجامت ہم آپ سے نہیں بنائیں گے، آپ کی نظر میں درم و دینار کی قدر ہے نا، دین کی قدر نہیں ہے۔ خط نہیں بنوایا، 300 درہم انہوں عطا فرما دیتا۔ اور ایک شعر آپ نے بولا، فرمایا کہ یہ جو شخص آپ کو نظر آ رہا ہے نا، اس کے بدن پر کپڑے تو پھٹے پرانے ہیں، لیکن ان کپڑوں کے اندر جو شخص ہے اور اس کے سینے میں جو دل ہے، وہ اس وقت پوری کائنات کے علماء سے زیادہ قیمتی ہے۔ امام شافعی سرکار نے اتنے بڑے فقیہ عالم مجتہد جناب، مکہ پاک تو مدینہ پاک علم پڑھنے گئے نے، اور 9 سال گزر گئے نے، کنے جی 9 سال گزر گئے نے، واپس مکہ پاک نہیں گئے۔ ماں پیچھے دعاواں کر دی، یا اللہ میرا وہ پتر جڑا بچپن دے اندر یتیم ہو گیا، میری دنیا دے دین دی کل کائنات خط لکھ دے نے، مائی صاحبہ پڑھا لیندیاں نے، پھر مائی صاحبہ لکھان دیاں نے، امام شافعی پڑھ لیندے نے۔ 9 سالہ بعد جدو تحصیل علم کر لئی ہے، استاد امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان دستار بندی فرما کے بھیجیا ہے۔ لوگاں نو پتہ لگا شافعی مکہ جان لگا ہے، لوگ تاڑا مار کے روندنے، اڈا بڑا عالم جدا ہو رہا ہے۔ شاگرداں نے تحفے دیتے، سوٹ کپڑے اونٹ بکریاں بڑے بڑے تحائف دیتے، ایک اونٹاں دی لمبی قطار لگ گئی ہے، کھجوراں لدیاں ہوئیاں نے، مختلف قسم دے تحائف جناب لدے ہوئے نے، اور شاگرد کثیر تعداد دے نال چلے۔ آج استاد صاحب مکہ پاک جا رہے، 9 سال تو بعد اساں انہاں دے وطن چھوڑ کے ہونے۔ ماں نو پہلے خط لکھ دیتا، اماں جی اج میں چلیا فلاں دن تک پہنچ جاواں گا۔ مائی صاحبہ نو پتہ لگا میرا پتر شافعی جا رہے ہے، نبی دیاں حدیثاں دا عالم بن کے آ رہا ہے۔ ماں دا جد بھی خط آندا ہے، اکو وصیت خط دے اندر لکھی ہوندی ہے، پترا میں تینوں نبی دیاں حدیثاں دا عالم بنن بھیجیا ہے، جدوں واپس آویں تیرا حدیثہ نبی دیاں تیرا سینہ نبی دیاں حدیثاں نال معمور ہونا چاہیدا ہے۔ فرماؤندے نے مقام جعرانہ مسجد عائشہ اس مقام دے پہنچیا جتھے مکے والے اپنے مہماناں دا یا آن والیاں دا انتظار کردے نے یا مہماناں نوں الوداع فرماؤندے نے۔ میری مائی صاحبہ نے 10 بیبیاں دے نال آ کے میرا استقبال فرمایا ہے۔ دور تو نظر پئی ماں دے چہرے تے حضور دا فرمان یاد آ گیا، الجنت تحت قدام الامہات، اللہ نے جنت ماں دیاں پیراں تھلے رکھی ہے۔ فرماؤندے نے میں اٹھنی تو اتریا نہیں، چھال ماری ہے چھلانگ لگا کے اتریا وہاں، میں پھر دوڑ کے جا کے ماں دے قدم چمے نے۔ ماں نے مینوں سینے لا کے پیار فرمایا ہے۔ اور محلے دیاں عورتوں نوں ملن لگیا وا، جس لے ویکھیا تے مائی صاحبہ اچھے ٹیلے تے مڑ کے بیٹھیاں نے۔ میں کہ اماں 9 سال بعد پتر دا چہرہ ویکھیا ہے، ہن خوشی ہونی چاہیے دیئے۔ پوچھیا بیٹا شافعی اے جڑا میں اونٹھاں تے مال لدیا ویکھ رہی ہیں کی ہے؟ عرض کیتا اماں تیرا پتر 9 سال مدینہ الرسول دے اندر علم پڑھدا رہا ہے، پڑھاندا رہا ہے، میں خطابت دے جوہر دکھاندا رہا، حضور دا علم پڑھاندا رہا، لوگاں دی محبت دا ثمرے آن لگیا، لوگاں تحائف دیتے، کئیاں تحفے اندر اونٹ دیتے نے، کئیاں تحفے اندر کپڑے بڑے بڑے قیمتی سامان دیتے نے۔ اما شاگرداں دی لائن میرے نال اے مینوں چھوڑن واسطے آئے نے۔ ماں دا جملہ تاریخ دے متھے دا جمر ہے، فرمایا پترا میں تینوں نبی پاک دی حدیثاں دا عالم بنن بھیجیا سی، دنیا دار بنن تے نہیں سی بھیجیا۔ ماں جی پھر فرمایا کہ یہیں پہ ٹھہرو، مکے کے غریبوں میں سارا مال تقسیم کرو، اعلان کرا دیتا گیا۔ شام ہو گئی، مال تقسیم ہو گیا۔ فرمایا جس کے پاس کپڑے نہیں اس کو کپڑے دے دو، جس کو سواری کی ضرورت ہے اس کو سواری دے دو، جس کے پاس درم نہیں ہے اس کو درم دے دو، جو دینار کا متمن نہیں ہے اس کو دے دو۔ سب کچھ خالی ہو گیا۔ فرمایا پیدل میرے ساتھ چلو۔ پیدل چلے تے وہ اپنا رومال رکھیا ہے موڈے تے، وہ گر گیا نیچے۔ ایک مائی صاحبہ نے پھڑ کے پھڑایا رومال، آپ نے 5 درم کاٹ کے انہوں دیتے۔ ماں نے فرمایا کہ ابھی بھی تیرے پاس مال ہے دنیا کا؟ آخر اماں جی 10 درم رکھے سن، 5 دے دیتے نے، 5 بقائے نے۔ فرمایا یہ بھی دے دو، ہن تو نہیں کوئی شے کول دنیا دا مال نہیں۔ ماں لے گئی۔ فرمایا بیٹا 9 سال بعد تو وہی کلی ہے،
وہی پتھر دی سلیٹ تے نماز پڑھنی ہے، میرا جائے نماز ہے، اے میری جائے نماز ہے، میرا مصلی ہے۔ ماں نے سجدے اندر سر رکھیا دعا منگی، یا اللہ اوہی کلی دی اوہی جائے نماز اس پتر نو بھیجیا ہے، 9 سالاں بعد میرا پتر مدینہ پاک تو آیا ہے، مکہ شریف اندر دنیا دا کوئی مال نہیں کوڑ، پر میرے پتر دا سینہ تیرے نبی دی حدیثاں نال معمور تے بھرپور ہے۔ یا اللہ اس بچے دی ماں دعا منگ دی قبول فرما، میرے پتر دے علم نو ایسا عروج عطا فرما، لیندے چڑھ دے دنیا شافعی شافعی کر دی ہوئے۔ کیونکہ آپ دی والدہ مائدہ کریمہ نو خواب آیا سی آپ دی ولادت تو پہلا، آپ فرما دے کان المشتری خرج من فرجہا حتی انکسب مصرن ثم وقع فی کل بلد ومنہ شیوا۔ شتیہ فرما دیا نے میں خواب اندر ویکھے آئے مشتری ستارہ میرے بدن وچوں نکلے آئے، نورانی ستارہ، اور مصر دے اندر گرے آئے، اور مصر وچوں نور نکل کے سارے شہراں اندر چلا گیا ہے۔ ایک معبر کل پوچھیا ہے دی تعبیر کیے، معبر بیان کر لگا ہے مائی شہبہ مبارک ہوئے، اللہ تینو ایک ایسا پتر عطا فرمائے گا جڑا مصر دے اندر علم پھیلائے گا، اس دے علم دی روشنی پوری دنیا اندر پھیل جائے گی۔ اور سب تو زیادہ امام شافعی دے منن والے مصر دے اندر نے، آپ دی فقہ دے جناب مقلد سب تو زیادہ مصر تے خراسان پھر دیگر علاقے علم پھیلے آئے۔ امام شافعی متقی پرہیزگار، سبحان، کم کھانا کم بولنا کم سونا۔ امام احمد بن حنبل جدو پڑھ کے گئے نا آپ کو بڑی تعریف کر لی، میرے استاد کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ میں اگلے جو میں بیان کروں گا امام احمد بن حنبل دا موضوع۔ ایک دن امام شافعی فرمایا کہ احمد اے میرا قمیض تو لیا، سوچیا استاد دا قمیض یہ تے میل کسے پانی میں ٹر جائے گی، قمیض نو تو کے تو پانی جڑا میل والا سی نا برتن چ محفوظ کیتا، قمیض سکنے پا کے تو سارا پانی پی گئے۔ یہ انہاں لوگاں دی گلاں نے جڑے سچی مچی دے عالم سے، ہاں جی فقیہ سن نا، آئی تے علم دی شرطاں مفقود ہیں الا ماشاءاللہ، آئی تے حضرت ہر بندے حضرت علامہ مولانا، حضرت علامہ مولانا، ہر بندہ ہی جس کو حدیث کی عبارت پڑھنی نہیں آتی وہ بھی حضرت علامہ مولانا، ٹھیک ہے نا۔ ساڑھے ورگے لوگ تے اسی کوئی عالم نہیں، اسی تے طالب علم ہو جی تے بڑی بات، یہ وہ لوگ سن جڑے عالم سن۔ استاد دے کرتے دی میل پی گئے، حافظہ اتنا مضبوط ہو گیا کہ اللہ نے 6 لاکھ حدیثاں دا حافظ بنا دیتا۔ امام احمد بن حنبل جڑے امام بخاری دے دادا استاد نے، امام 6 لاکھ حدیث آپ نو زبانی یاد سن۔ اے امام شافعی دے شاگرد عالم ہے، امام شافعی دا اپنا حافظہ کتنا مضبوط ہو۔ بیٹیاں سن امام احمد بن حنبل، بیٹا کو نرینہ اولاد نہیں سی، اکثر ذکر کرن جدو بیٹی ہونی بیوی نے پریشان ہونا تو فرمانا کوئی بات نہیں، اکثر اللہ کے نبی بیٹیوں کے باپ ہوئے، اللہ کے اکثر نبی بیٹیوں کے ہی باپ ہوئے۔ تو بیٹیاں نے بڑی خواہش سی کہ ساڈے استاد بھی کدی میرے ابا جی دے استاد بھی گھر آؤن گے، ساڈے ابا جی دے استاد۔ ایک دن امام شافعی دا خط آ گیا امام احمد بن حنبل دے نام، فرمایا کہ محمد بن عبد الادریس شافعی سنا ہے کہ بغداد شریف میں ایک محدث ہیں جن کے پاس نبی پاک سرکار کی ایک حدیث ہے اور وہ حدیث مجھ تک نہیں پہنچی، میں وہ حدیث سننے کے لیے بغداد آ رہا ہوں۔ کتھوں؟ مصر تو جی بغداد آ رہا، کئی ہفتے نا سفر سی، سفر کیتا، پہنچے، شاگرد گھر نہیں گئے، پہلے اس محدث کو گئے تاکہ وقت ضائع نہ ہوئے، مقصد فرق نہ ہوئے کہ میں شاگرد نو مل نہیں آیا، میں سرکار دی حدیث سیکھنا آیا۔ اس وہ جڑے محدث سن رحمت اللہ تعالی انہوں کو حدیث پاک سنی، حدیث دی سماعت کی تھی، انہوں شاگرد مہمان بنے، کھانا پکایا گھر۔ آپ دی بیٹی سن دی سی کہ استاد صاحب کٹ کھاندے نے، یعنی میرے والد صاحب دے استاد صاحب عبادت بڑی کرتے ہیں، رات جاگتے رہتے ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ ادھی روٹی کھاندے سن، بیٹی کہنے لگی چلو ابا جی ادھی کھاندے تے ابا جی دے استاد ظاہر ادھی تو ادھی کھاندے ہون گے، احتراماً 4 روٹیاں پکا کے رکھی، میزبان دی کوشش ہوندی جڑا کھانا پکا سارا مہمان اگے رکھ دیو، اکثر گھراں چ انج ہی ہوندا نا، سارا کھانا رکھ دو پھر جڑا مہماناں تو بچے پھر لوگ میزبان خود کھاندے نے گھر، یہ رسم رواج نہیں سنت بھی ہے جی، بڑے اسلاف دی سنت بھی ہے کہ سارا کھانا رکھ دیو تاکہ مہمان نو کمی نہ ہوئے، جڑا بچ جائے پھر میزبان کھا رہے، مہمان دے نال کھانا بھی سنت ہے۔ تو
حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ دے سامنے وہ جتنی روٹیاں سالن سی اب سارے ہی کھا گئے. بیٹی سوچن لگی کہ میں تو سنیا سی کہ بڑی تھوڑا کھانا کھان دینا، سارے ہی کھا گئے. چلو خیر رات دا وقت ہوا، نماز عشاء پڑھی، سرانے پانی رکھ دیتا، نہ وضو فرمانا، رات سوئے رہے، یعنی کپڑا لے آیا اوپر. فجر دا وقت ہویا، امام آپ نے نمبر عرض کیتا حضور کو ٹائم ہو گیا، نماز گئے مسجد، نماز پڑھی بغیر وضو ہی، وضو کیتے ہوئی. اچھا اگو ناشتہ رکھیا، جنیاں روٹیاں رکھیاں ساریاں کھا گئے. بیٹی سوچنے لگی بھی چلو سفر تو آئے بھی بھوک زیادہ لگی ہوئے، تھکاوٹ سے سو گئے. 3 دن آپ نے قیام کیتا، روٹی نہیں رہی. بیٹی فرمان لگی جڑا میرے دل چ سی نا کوئی وہ زاویہ بنیا آیا بھی بہت گھٹ کھاندے نے، بڑی بات کرتے ہیں. میں بڑی پریشان، میں کہ بجن جس دور چ ویکھیا وہ ادو ہو سکتا گھٹ کھاندے ہوں، اج ہون تے ہر شے کھا جاندے نے. جس وقت جان لگے تے بیٹیاں نو بلایا، انہاں دے سامنے فرمایا احمد بن حنبل ہفتوں کا سفر کیا ہے، راستے میں کھانا صحیح طریقے سے نہیں کھا سکا، اس لیے کہ پتہ نہیں پکانے والے کیسے ہوتے ہیں. تو آپ کے گھر کا کھانا جب میرے سامنے آیا تو مجھے کھانے سے نور نکلتا نظر آیا. یہ خالصتاً رزق حلال ہے. تو کچھ کھانے ایسے ہوتے ہیں جو پیٹ میں جا کے بوجھ بنتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو پیٹ میں جا کے نور بنتے ہیں. میں تیرے گھر کا کھانا ہے، رزق حلال تھا، اس لیے میں جتنا آتا میں سارا کھا جاتا. یہ برکت والا کھانا ہے. اور جڑا لقمہ میرے حلقے چ اتردا سی وہ ایسا دل چ نور پیدا کردا سی. تو نفل پڑھدا رہا ہے تو میں اللہ دی قرآن دی ایک آیت دی 100 تفسیر کردا رہا، جہڑی کہ میرے سینے چ محفوظ. انہاں لوگوں دا حافظہ بڑا چنگا، سینے چ محفوظ نے. یعنی اچھا تو فرمایا کہ سوندا میں آئی نہیں سا، جب سوندا نہیں سا تو وضو نہیں ٹوٹتا، جب وضو ٹوٹا نہیں تو پھر صبح کرنے کی ضرورت نہیں پائی. لہٰذا میں رات بھر بظاہر تے کپڑا اوڑیا ہوندا سی لیکن میں قرآن پاک دی تفاسیر کردا سا. تیرے اس کھانے دی برکت سی جڑا تو رزق حلال مینوں کھلاندا رہا. ایسا پاک لوگ جنہاں دی گلاں سن کے یقیناً دل چ نور پیدا ہوندا ہے. جڑے دین دے طالب علم ہو تے جڑے انہاں دے والدین ہو، اس بات تے فخر کیتا کرو. واللہ خود کوشش کیتا کرو اپنے بچیاں نوں دین پڑھان واسطے. بچے صبح مسجد تک آؤندے نے، خود بچیاں نوں انگلی پکڑا کے لے کے آؤ. محلے دے بچیاں نوں بھی بچہ آ جائے گا، خلا بھی آ سکتا ہے، لیکن جڑا تسی چل کے آؤ گے دا اجر تانوں ملے گا. تواڈے بچے دین پڑھدے نے، انہاں تے خوب خرچ کرو، اچھی خوراک دیو، اچھی غذا دیو، اچھا کپڑا لے کے دیو، اس دا اجر اللہ تانوں عطا فرمائے. جڑی دنیاوی تعلیم پڑھائی میں اس دا انکار نہیں کرتا، بہت ضروری ہے زمانے زندہ رہن واسطے، لیکن نافع علم جڑا ہے وہ دین دا علم ہے. مرن تو بعد جس علم نے کم ہونا ہے وہ اللہ دے قرآن نے کم ہونا ہے، قرآن دی تعلیمات نے کم ہونا ہے. تو جڑے لوگ اللہ پاک نے جنہوں نے 2 پتر دیتے ہیں، ایک نو دین دا عالم بناؤ، اچھا عالم بناؤ، باعمل عالم بناؤ. انشاءاللہ مرن تو بعد یہ ایسی کمیٹی جڑی مرن تو بعد نکلنی، او دا اجر قیامت تک بھی جاری رہنا تے قیامت والے دن بھی اللہ عطا فرمائے گا. تسی نتیجتاً تجزیتاً دیکھ لو، کسی دے 3 پتر ہون، 2 دنیا دار ہون، 1 دیندار ہوئے، بہت ہی عزت کون کرے گا؟ نہیں میں جواب تو کو لینا چاہتا، میری طرف داری نہیں کرنی، نہ میری گل دی. دیندار عزت کرے گا تو پھر نفع والا سودا کیوں نہیں کرتے؟ اسی کیوں گھاٹے والا سودا کرتے؟ سب تو بڑا سوال تو ذہن چاہیے ہوتا نا کہ دین پڑھ کے تو پھر یہ کھائے گا کتوں؟ جی اب میں صبح ایک پوسٹ پڑھ رہا سا کہ ٹیچر حضرات نے احتجاج کرنا اور کہنے کہ 100% تنخواہ وچ اضافہ چاہیے. جی وہ میرے موبائل چ ہے جی، کہنے جی 100% اضافہ چاہیے. جہاں جون دا بجٹ بن رہا ہے نا، اس تو 1 دن پہلے سارے ٹیچر حضرات بیٹھے نے، بٹو صاحب نے، ماسٹر اپنا محبوب صاحب نے، اور بھی کوئی حضرات بیٹھے ہونے. جہی کوئی یونین ہے نا، وہ صدر نے مطلب باقاعدہ اپیل کی تھی کہ اتنے جا کے احتجاج کرنا. کنے فیصد؟ 100%. کدی حفاظ تو علماء نے بھی احتجاج کیتا ہو جی؟ این فیصد. مینو مرکزی مسجد میں 2014 تو لے کے کنا 2023 ہو گیا، 9 سال ہو گئے نے. جیڑی تنخواہ 2009 سے اج بھی ہوئی ہے، کدی احتجاج نہیں کیتا. گزارا بھی سونا ہو رہا ہے. دین دنیا دی ہر ضرورت نوں پورا کرتا. میں فگر نہیں دسنا کہ کتنی تنخواہ مل رہی، صرف میں، اور نہ میں کوئی مطلب ہے کہ ریاکاری واسطے، صرف اس واسطے کہ تھوڑے دل سے دین دی محبت پیدا ہوئے کہ دینداراں نوں رب بھکھیاں نہیں مرن دیتا. اللہ ساڈے دل سے دین دا پیار فرما. اج تذکرے ممبراں تے انہاں دے ہوندے جنہاں حضور دا دین سکھیا، حضور دے دین نال پیار کیتا، پھر عمل کیتا.
ورنہ دنیا دار لکھاں آئے لکھاں چلے گئے اور دی زندگی تک ٹھاٹ باٹ ہے اللہ دین دا علم عطا فرمائے پھر دین دے علم نال اللہ محبت بھی عطا فرمائے امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ دا روحانی فیضان اللہ سب عطا فرمائے آمین ثم آمین و معالی